আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, এখানে যে সংক্ষিপ্ত কিছু নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই সংক্ষিপ্ত নামের পূর্ণ রূপ আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। এখানে রয়েছে এসএসসি, এইচএসসি, এআরসিএইচ, বিবিএ, বিবিএস, বিএসএস, বিপিএইচ, বিপিএ, সিএসই, সিএসআইটি, সিইএন, ট্রিপল ই, ইসিও, ইএনজি, ইএনভি, এফএলএম, জেআরএন, এলএলবি, এলএলএম, এমবিও, এমবিএ, ইএমবিএ, এমএমবি, এমপিএ, এমপিএইচ, এমসিএ, MCSE, MEC, MSES, MIS, HRM, HM, MM, FA, AIS, SSC, Secondary School Certificate, HSC, Higher Secondary Certificate, ARCH, Bachelor of Architecture, BBA, Bachelor of Business Administration, BBS, Bachelor of Business Studies, BPH, Bachelor of Pharmacy Honors, BPH, Bachelor of Public Health, BPA, Bachelor of Public Administration, BSS, Bachelor of Social Science, CSE, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, CSIT, Bachelor of Science in Computer Science Information and Technology, CEN, Bachelor of Science in Civil Engineering, Tripoli, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering, ECO, Bachelor of Social Science in Economics, ENG, Bachelor of Arts with Honors in English, ENV, Bachelor of Science BSc in Environmental Science, FLM, Bachelor of Arts in Film and Media, JRN, Bachelor of Social Science in Journalism for Electronics and Print Media, LLB, Bachelor of Laws with Honors, LLM, Master of Laws, MBO, BSc Honors in Microbiology, MBA, Master of Business Administration, EMBA, Executive Master of Business Administration, MMB, Master of Science in Microbiology, MPA, Master of Public Administration, MPH, Master of Public Health, MCA, Master in Computer Application, MCSE, Master of Science in Computer Science and Engineering, MSSE, Master of Social Science in Economics, MSES, Master of Science in Environmental Science, MIS, Management Information System, HRM, Human Resource Management, HM, Hotel Management, MM, Marketing Management, FA, Financial Accounting, AIS, Accounting Information System,